Halo Kimura. Halo. Hari ini kita main kali ya. Boleh. Jadi pilih hero yang dipengen, terus nanti diganti soundnya. Oke. Boleh pilih hero-nya terlebih dahulu. Hero yang gue pilih Benedetta. Sound pasifnya. Sound pasifnya jreng, 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 jreng. Sound basic attack. Cis, 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 cis. Sound skill 1. Sreng, 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 sreng. Skill 2. Sing, sing. Skill 3. Nyew, nyew. Petri. Plak, 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 plak. Recall. Champion, 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 champion. Champion, 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 champion. Champion, 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 champion. Nyew. Plak, jreng, jreng, sreng, jreng. Sing. Champion, 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 champion. Segitu dulu untuk game hari ini. Terima kasih Kimura. Jangan lupa buat kalian segera gacha Recall Dewa United di MLB Bishop sebelum eventnya berakhir. Dewa United Champion.